السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله غادي نديرو لا كونجيغيزون الوحدة الثانية الأسبوع الخامس Évaluation et consolidation تقويم ودعم صفحة رقم 53. Je m'évalue يعني هنا غادي نقوم راسي بحال غادي نرجعو الدروس اللي قرينا في هاد الوحدة هادي. Je conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé يعني غادي نصرف الأفعال اللي بين قوسين في الباسي كومبوزي. كيف ما كنعرفوا بأن les verbes au passé composé se conjuguent soit avec l'auxiliaire avoir soit avec l'auxiliaire être. Le train القطار عندي le verbe arriver. Le verbe arriver se conjugue avec l'auxiliaire être. Avec l'auxiliaire être donc غادي نقولوا le train est. يعني بحال اللي عندي il. Donc le train est arrivé. Le train est arrivé. Quand le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, alors le participe passé s'accorde avec le sujet. Le participe passé s'accorde avec le sujet. Le train est masculin, singulier, donc on a la E dial le féminin, la S dial le pluriel, le train masculin et singulier. Le train est arrivé en retard, القطار وصل متأخرا. Les campeurs يعني الناس اللي كيخيموا عندي لو فيرب choisir un bon endroit كيختاروا يعني اختاروا ماشي كيختاروا اختاروا واحد المكان جيد. Donc le verbe choisir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc les campeurs ont l'auxiliaire avoir ont choisi. Donc choisir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Alors le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. يعني أن هذا الparticipe passé ما غاديش يتوافق مع هذا le sujet. واخا les campeurs il est pluriel choisi ما غاديش نزيدو لها le s ديال le pluriel. علاش؟ لأن le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir. On choisit يعني غادي نخليوها هكذا. Nous le verbe prendre. Le verbe prendre se conjugue aussi avec l'auxiliaire avoir. Donc, nous avons pris. Le participe passé ديال le verbe prendre هو pris. هكذا كتبقى ما كتبدلش يعني لأن كتصرف مع l'auxiliaire avoir. Donc فاش كنقول j'ai pris كتبقى هكذا tu as pris هكذا il a pris nous avons pris etc. عندي elle et le verbe partir. Le verbe partir se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, elle est partie. شنو غادي نزيد E ديال le féminin. علاش؟ لأن le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être. Elle est partie en colonie de vacances. يعني هي مشات للمخيم الصيفي. يعني زدنا E ديال le féminin parce que le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être. La deuxième question, je conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait. غادي نصرفوا هاد الافعال اللي كاينه بين قوسين غادي نصرفوهم في l'imparfait. اذا هنا عندي le train, le verbe ralentir. ralentir يعني يبطئ. هنايا فاش كنبغي نصرف لي فيرب à l'imparfait شنو كندير كنصرفهم في لو بريزون مع نو. دونك رالونتير شنو كنقولوا نو رالونتيسون. هذا سي ان فيرب دو دوزيام جروب. دونك نو رالونتيسون يعني دائما باش ما نخطاش ندير لو فيرب في لو بريزون مع نو رالونتيسون. نو رالونتيسون شنو كنحيد هاد او ان اس كنحيد هادي وكنخلي لو راديكال هو هذا لو راديكال وكنبقى كنزيد له لا تيرمينيزون ديال لامبارفي. سا فو دير غادي نزيد اي اس مع جو اي اس مع تو اي تي مع il ou bien elle اي او ان اس مع نو وحنايا غاديين يعني هذا هو لو راديكال اللي كنحتفظ به وكنزيد له لا تيرمينيزون ديال لامبارفي. يعني هكذا باش ما كنخطئوش في لي فيرب ا لامبارفي نصرفوا مع نو ومن بعد كنحيد هذا او ان اس وكيبقى ليا لو راديكال. Donc, le radical ralentisse le train.
ومع il يعني لو تران بحال عندي il مع il كنزيد ait دونك ralentissez. هذه هي لا تيرمينيزون ديال لامبارفي مع il ralentissez يعني هكذايا كنستعملوا هذه الطريقه هذه ما كنخطئوش. لي فواياجور دونك هنايا عندي لو تران ralentissez يعني لو تران يبطئ من السرعه à l'entrée de la gare في عند الدخول إلى المحطة ديال القطار. les voyageurs المسافرون عندي هنايا le verbe faire. le verbe faire مع nous دائما ندير le verbe faire مع nous au présent. شنو كنقولوا nous faisons هنايا ما كنقولش nous faisons ما كنطقش ولكن كنقول faisons nous faisons. دونك غادي نحيد ons وكيبقى ليا هذا هو لو راديكال وكنزيد عليه لا تيرمينيزون ديال لامبارفي مع نو كنزيد اي او ان اس فوزيون نو فوزيون. لا ما عندناش نو عندنا لي فواياجور بحال اللي عندي il افيك اس. دونك غادي نخلي هذا لو راديكال هذا نكتبو ونزيد له لا تيرمينيزون ديال لامبارفي مع il avec s هي a i e n t مع il avec s لا تيرمينيزون يعني غادي نكونوا حافظينها مع جو كندير a i s مع tu a i s مع il ou bien elle a i t مع nous i o n s مع vous i e z مع il avec s ou bien elle avec s a i e n t نحفظوها ضروري اننا نحفظوها. les voyageurs faisaient la queue devant le guichet يعني المسافرون كيديروا الصف امام الشباك ديال التذاكر. عندي هنايا elle avec s elle وعندي le verbe pêcher. دائما ندير نصرف لو فيرب مع نو دونك شنو كنقولوا في لو بريزون nous pêchons nous pêchons. دونك غادي نحيد هاد لا تيرمينيزون هادي ديال لو بريزون وغادي نخلي لو راديكال وغادي ندير لا تيرمينيزون ديال لامبارفي elle دونك غادي نكتب بيش هذا هو لو راديكال بيش وغادي نزيد لا تيرمينيزون دو لامبارفي a i e n t مع elle avec s a i e n t. elle pêchait pendant toute la journée يعني انهم كانوا كيصيدوا اليوم كامل. عندي il avec s le verbe dormir dormir مع nous شنو كنقولوا nous في le présent nous dormons. اذا شنو غادي ندير غادي نحيد هاد لا تيرمينيزون ديال لو بريزون او ان اس وغادي نحتفظ بلو راديكال اللي هو هذا وكنزيد عليه لا تيرمينيزون ديال لامبارفي على حسب الضمير اللي عندي هنايا على حسب البرونون واش جو ولا تو ولا il اكسيتيرا. دونك عندي هنايا لو راديكال هو دورم و il avec s la terminaison ديال l'imparfait a i e n t. إذن غادي ندوزو جو كونسوليد مي زاكي أثبت مكتسباتي أو أدعم مكتسباتي. Je classe les verbes conjugués dans les phrases de l'activité 1 يعني أرتب الأفعال المصرفة في الجمل في جمل النشاط الأول. rubrique je m'évalue يعني في هذيك الخانة ديال je m'évalue النشاط الأول dans le tableau ci-dessus يعني في الجدول التالي. عندي verbe conjugué avec l'auxiliaire avoir. إذن عندي هنايا verbe conjugué avec l'auxiliaire avoir يعني الأفعال المصرفة مع l'auxiliaire avoir. verbe conjugué avec l'auxiliaire être الأفعال اللي صرفنا مع l'auxiliaire être. غادي نرجعوا للنشاط الأول اللي عندي هنايا باش نشوف الأفعال اللي صرفنا مع l'auxiliaire avoir. مع l'auxiliaire avoir donc choisir et prendre. choisir et prendre صرفناهم مع l'auxiliaire avoir. وعندي partir و arriver صرفناهم مع l'auxiliaire être. إذا غادي نجيو لهنايا غادي نكتبو avec l'auxiliaire avoir عندي choisir se conjugue avec l'auxiliaire avoir et aussi prendre
Donc, ces verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Choisir et prendre. Verbe conjugué avec l'auxiliaire être. عندنا arriver. Arriver. وعندنا partir. إذن هادو هما الأفعال اللي في النشاط الأول رتبناهم هنايا في هذا الجدول هذا. ندوزو la deuxième question. Je classe les verbes conjugués dans les phrases de l'activité 2. يعني غادي نرتب الأفعال المصرفة في الجمل ديال النشاط الثاني rubrique je m'évalue في هذيك الزاوية أو الخانة ديال je m'évalue dans le tableau ci-dessous. إذن عندي في هذا الجدول التالي شنو عندي le radical de chaque verbe conjugué à l'imparfait وعندي la terminaison de chaque verbe conjugué à l'imparfait. غادي نشوفوا le radical وغادي نشوفوا la terminaison. La terminaison ديال l'imparfait إما كتكون AIS AIT IONS IEZ AIENT و le radical داكشي اللي بقى كيكون هذاك هو le radical. إذا غادي نمشيو للنشاط الثاني اللي هو هذا. إذا عندي ralentissez دونك AIT هذا سي لا تيرمينيزون دو l'imparfait. ralentisse هذا سي لو راديكال. عندي هنايا AIENT هذه هي لا تيرمينيزون ديال l'imparfait وهذا لو راديكال. AIENT هذه لا تيرمينيزون دو l'imparfait وباش هذه لا تيرمينيزون لو راديكال. عندي dormez aussi هنايا عندي هذه هي لا تيرمينيزون دو l'imparfait و dorm هذا هو لو راديكال. هادشي اللي غادي نكتبو في الجدول. دونك غادي نبداو ب ralentissez. دونك غادي نكتب لو راديكال هو ralentisse. La terminaison les terminaisons de chaque verbe conjugué à l'imparfait غادي ندي بالنسبه لهذا لو فيرب هذا كانت عندي لا terminaison هي AIT. faisait دونك هذا هو لو راديكال فوز و AIENT هو لا terminaison. pêcher la même chose pêche هذا هو لو راديكال و لا terminaison AIENT. عندي dorme c'est le radical et AIENT c'est le radical. هذا هو لو راديكال. إذن هكذا كنكون سالينا الصفحة ديالنا رقم 53. شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء.